Okay, so hai no hai, hambai, jibai, te kulumaya for joto chini tiprasa, bukung barata kuksong, tai bukuksong no. Hai no hai kok hai sanen ma fai kwa. Tam hinba je sal sampai fai kwa. 15 August fai tongla na. Hingke 15 August to chung joto borok no. Ojanti kisamisa saimano 15 August tamo. 15 August hingke Bharat haktor Ingres rokni yakni yokmani sal ni chung sijago tai chini tiprasarok palalayo tai chung jotono palalayo Bharat haktor ganangai. Hingke kok norguino ang kisa kok sanani bagi phayo je 15 August faisauka haino hai Bharat haktor ganangai yokmani sal eba Independent Day ni chung palalayo. Gaba haino chini Tripura bo palai jaknai abo chung khamkana saimano hingke ang sanani muchung mani hingke omose de je o Independent sal 15 August je Bharat haktor yokmani sal norogunda chini Tripura ni bagai je kok kisa sanani bagai se ang ma phayo hingke tamo Independent sal mane bui agi wo buini hani bororok o Bharat haktor tongoi chungno naikol thangka mane chungno sason klai thangka aboni yakni yokha 15 August 1947 BCO henmale Bharat haktor a Ingres rokni yakni yokha salmari Chiba August Rachi Chiku Brui Chi Sini BCO henmale tabuk ni simi sini chidok bisi sekango hede chini kok brukbai male 15 August 1947 BCO Bharat haktor ni Ingres rokno ruklai rohor kha Ingres rok tongba British tongo London tongo England tongo hede ba Ingres British no sengkong kok bahna British bahno England no London no hayade ingke borong ka London ni borok phai chini Bharat chungno naiko mane chungno afuru chini Tripura angka chung alada se hayade gachini Tripura angka afuru princely state aba kingdom state ni hinjago rajshasito rajyo ba rajshasito desh hayde ba hingke afu chung Tripura angka chini Tripura sarni raja alada no tongo tongmane chini hede hingke o 15 August hingke Bharat haktor ganangai no belena hohom da dongkai palai jaknai ikotak tini busukba tini 14 ba 13 August ngana tini tabuk 13 fia khana 14 fia son hingke 15 salmari Chiba August talni haidiba hingke ching tag wan sugai naidi o Ingres rokno ruklai rohmani sal mane ching independent ongkha boini hani borok be ching tai naikol jakliya henei Bharat haktor ni kabungma borok no hohonda dongkhai palalayo hingke chini Tripura hingke chini hingke ulta chini Tripura to 1947 no chini alada se chini rajani ha tongma se chung to buini o Bharat haktor ya o Ingres rokni sasono ya Bharat haktor ni bisinge chung to afru chini raja se tongtongko chini paithak raja maharaja Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur bosi raja chaitongko afru 1947 no hede abono chung tabu wan suk thai phaide chini Tripurani a jorani kok angkisa English by porikhana as per iko ang norkna pori wi khnari wana orang kaisa Google search khlai manmani je omona norok khnadi hingke je chini tiprasarok
niyago rasmala tongo je rasmala purinai rok borok bo amno kaham khaino saimanana nai nai de omo hai hinai sijak tongo. As per Rasmala, the royal chronology of Tripura, a total of 184 kings ruled over the state before it merged with the Indian Union on October 15, 1949. अब हाय हिनै सैजाक दंगो हिनै सैजाक दंगो जागा हेदिबा as per history एबा as per Rasmala the royal chronology of Tripura royal कogno तो राज परिवार बा राजा राजेश्री रकनि कक royal chronology मतलब घटनाक्रम न चिनी त्रिपुरा बैताम नैबा उंतong चिनी त्रिपुरा कक बे कक बैताम नै उंतong घटनाक्रम हेदिबा गावर तामसे Rasmala ni kok ni mote eba history ni kok ni rugui thangka hangkai Tripurani raja Rajasri rokne je untong jorani kok tamo hai a total of 184 kings ruled before merged with the Indian Union by kerunglaya sani merged mane kerung mani non humlana Indian Union by kerungya sani sikang Tripurani total rasa sini chibrui bubagra rok o Tripura hasteo raja chai thangjak busuk jora 15 October 1949 BC jora hedeba ngi changora bujidi भारतवर्ष नि इंग्रेज रत्न बुफ्रु रुखलाई रहर 15 अगस्त 1947 BC से रुखलाई रहर ब्लाना हिंकै चिनी त्रिपुरा भारतवर्ष हा फेमनि हिंकै भारतवर्ष बै करंग फेमनि साल हिंकै 15 अक्टोबर 1949 से हाइदेबा हिंकै चंगरा बुजि मानो 47 से भारत इंडिपेंडेंट मानो उनका फियाबा आप 47 BC चिनी त्रिपुरा आलादा सिको चंग इंडिया बाय हासे हाफाया को हेरिबा उनके आफुर चिनी त्रिपुरा तो चंग आलादा न चंग स्वाधीनता तंग चिनी त्रिपुरा राजा चिनी पाइथाक राजा साबा चिनी महाराजा वीर विक्रम किशोर बानिक बहादुर हेदे उनके चंग ताबुक और वानसुक थाई उनके चंगा हिसाबे चंग आबनो रुगुई आलाय खामनो रुगुई चंग नायने के हंके भारत इंडिपेंडेंट माने ताबुक 76 BC ngi tongka भारत इंडिपेंडेंट माने हंके भारत बाय चिनी भारत नि बिसिंगो चिनी त्रिपुरा हाफे माने हंके 1949 सेब्लाना हंके भारत बिसिंगो चिनी त्रिपुरा हाफे माने हंके ताबुक 74 BC 74 years चली दं हायदिबा हंके 74 BC चिनी त्रिपुरा सरक तांग माने गलायखाना दे चिनी त्रिपुरा नि त्रिपुरा सरक तांग माने गलायखा जोंखै गुलामबो हाफायखा हायरिबा जे त्रिपुरा भारतवर्ष 1949 15 अक्टोबर जे हाफाय माने सिमेना चिनी त्रिपुरा सरकनि मासा मुख्यमंत्री बचाइमियाको चिनी त्रिपुरा सा आगि 90% दं माने जों कमिटे ताबुक 31% थांगै सगैखा चिनी त्रिपुरा सानि मुख्यमंत्री माचायाको माचा दसरा देव आबो बुरा थैति तैयो नोंसा सामु खायमान लिया फुरवा ओंखाय जों आबनो वानसुकदि चिनी त्रिपुरा तामो हायरिबा ओंखाय जों ताक बिसि ब्रुम न चिनी त्रिपुरा सारक चिनी त्रिपुरा सानेता रक ताबो बुसखांगो 15 अगस्त फाइको हांके पाला लायवना इंडिपेंडेंट डे ओंखाय जों हंके तांनि वानसना आबनो जों इंडिपेंडेंट दे दा पालायनाय ओंखाय जोंखै गुलामी दे दा पालायनाय जों आबो वानसुक थाय चिनी त्रिपुरा सारक गाबोन आं सानो जोंखौ चिनी त्रिपुरा सारक ताय बोसोक ओ इंडिपेंडेंट डे मालाय
palaimani salno chung boba haike chung bekharnai chini tiprasarokno chini tiprasani schoolo chung janda kaileyano chini tripura sarok teacher rok headmaster rok chini tiprasa rung srungnai rokno tamhnai chung bujoknai o independent salo bo bukhabai tamo bai chung tamhnai bujoknai chini tiprasarokno o chrai 6 7 8 porinai rokno primary school logo chung janda kaileyano chini tiprasarno chung tam bujoknai to norok sale teacher rok o neta rok tamhnai bujoknai chini tiprasarokno chung independent sal o 15 October 15 August chung independent sal palaimani karon tamo tamno hi independent chung tamhnai bujoknai chini student rokno chung abose bujikrati bo buma khangbai bo bukhukbai chung tiprasarokno chini tiprasa students chung tamhnai bujoknai chung norok sidi 1947 इंग्रेज रक्नो रुख्लाइ रहमानि साल आम 1947 त चिनी त्रिपुरा त जों स्वाधीनता सि तंग तंग चिन तिप्रासा राजा चिनी महाराजा पाइथाक बुबाइ वीर विक्रमनि को बहादुर गै जों ताम बुजिनाय सो आबना जों सालब्रुम ब्रुम अमहाय जों ताताल कक मांगदे साइ बुजक थानाय चिनी तिप्रासा स्टुडेन्ट्स रक्नो चिनी चराइ रक्नो ताताल हिस्टोरि दे जों फोरोंनाय आबना जों 15 अगस्त न चिनी तिप्रासा स्टूडेंट्स रखनो चिनी तिप्रासा नक नि सिया रखनो जों तामनै बुजकनाय ओ स्कूल नरक सादी टीचर रक नरक सिक्रंग पॉलिटिशियन रक नरक सादी जों ताबो इंडिपेंडेंट सालदा पालिनाय ना गुलामी दिन दा पालिनाय ओ 15 अगस्त एबा ओ 19 अक्टोबर जों आबो बुजिथाय ताकलाई को फोरोंथांमोन जों ताताल साइथांमोन जों भारतवर्ष 15 अगस्त यागु भारतवर्षनि हिनै जों ताताल से सिखारिबले ना जों स्टूडेंट्स रखनो जों ताताल 15 अगस्त चिनी त्रिपुरा तो जों यकमानि साल पालाया ओ 15 अगस्त 1947 जों स्वाधीनता तंगमानि से चिनी त्रिपुरानि राजा तंगमासे जों तामनै सिखारिनाय अबना काइसा संगमं चिनी तिप्रासा मिनिस्टर रखनो एमएलए रखनो स्टूडेंट्स सॉरी टीचर्स रखनो हेडमास्टर्स रखनो आं फोरनाम जों त्रिपुरा प्राइमरी स्कूल चिनी तिप्रासा रनि बिसिंगो फ्लैग कालेयम लाना 15 अगस्त जों तामनो बुजकनाय नरक सादी जों थांसांलाय माया जों भाषानि बिसिंथि जों आलादा लायना नायो रियां भाषा अब तक रियां रक सिमिसि चाकमा रक बेटा जों गुबैनो सलायो अब त जों कामखान साइमानो ताइ गुबुनि चिकन नवातिया त्रिपुरा हालाम जतनो जानजानि भाषाति आलादा लाय थांना नायदों कब्रु भाषा ककबरक भाषा भाषानि बिसिंथि चिनी तिप्रा सरक आलादा नायदों जों ताम फोरोंना नायदों सो आबनो अब 15 अगस्त न ककनो तिसे आङो भिडियो मा खलायो दा खोनासनिके फायमब्ला ना ताताल साविदा फोरोंनाय चिनी तिप्रासा चराइ रक्नो प्राइमरी स्कूल बिसिंगो नरक बुजिदि कामके सो आसन नरक कामखाने बुजिगेना भारतवर्ष व 200 बछर इंग्रेज रक शासन खालायथांमोन न 1947 नि 15 अगस्त साल रुखलाय रहरखा अपने भारतवर्षनि जे आगिनि जे कुबनि आसल इंडिपेंडेंट मानाय आफरो सब यूपी बिहार अबरक आरो इंग्रेज रक दंफायब्ला ना बंगाल पश्चिम बंग आरो इंग्रेज रक थांब्ला ना चिनी त्रिपुरा बुकिसिमिसा तंगवाफुरु बाट चिनी त्रिपुरानि आलादा ना किंग तंगवाफुरु अब हाय अब जों चिनी तिप्रा सारकनि चराइ रकना तामहुनै फोरोंनाय नरक अब कामखौ बुजिदि नेता रक रेवती मोहन स्पेशली रेवती मोहन त्रिपुरा जे बीजेपी खालायदोंनाय रक ताबुक जे तिप्रा सारना मोथांनायनि जे लोकल पार्टी खालायनाय रकनो आं सानानो जों ताइ बुसुक बिसि बुसुक अमहाय ताताल फोरोंनाय चिनी तिप्रा सारकनो
जोंनि तिप्रासार स्टुडेन्टस रखनो चराय रखनो हमके बुजिदि नरक नरनि बुखाबै बुसु जरति ओ यकना मुसुमानि साल नरनि बुखाव बुसु जरति खेने खेने अबसं सालाना मुसुंग असुन हामबाय saya sugi tangkan nakar klai jabai udi asuna so abono chini tripura bo tabuk chung sanatang angke chini tripura bo same agi ingres rok bharatborsho স্বাধীন bharatborsho rajotto khaitungma chini tripura khatak bangladeshi rajotto চারিদিকে থাংদি বেবকনো বাংলাদেশি 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 সাকনো ইন্ডিয়ান হনে ওয়ানসবো আগে ইংরেজ রকবো 12 বর্ষ টঙ্গি থামপুর বরক সাকনো ইন্ডিয়ান হনেনো ওয়ানসবো তা বাংলাদেশ রকবো হাইনো ইংকে চিংতাম বাতাবো जों স্বাধীনতা তানো দে টং না পরাধীন দে টং বাংলাদেশিনো মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশিনো অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশিনো শিক্ষামন্ত্রী চিনি তিপ্রাসানি কক borok fiaba sini sikha mantri sabu bangladeshi wansa hinge chung tamo chung poradhin je jaga 1947 sikang sini tiprasarok 90% tabu 1947 ni pore 12 borsho hapemani bisang pe chung tabu 30% ni slaifone kom tar mane chung स्वाधीन या तबक जों पराधीन से तबक जों बांग्लादेशनि अधीनाव दङ के आसकनो आबोनो साजोंनाय कक